रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की उर्दू की किताब के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। पिछली क्लास में हमने सबक एहतराम इंसानियत के सवाल व जवाब, मतालिब और तराकीब और अल्फाज जुमले किए थे। आज की क्लास में हम कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात और खाली जगहें पुर करेंगे। प्यारे बच्चों, पहली खाली जगह है अलिफ। अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। अशरफुल मखलूक़ात किसे कहते हैं? नंबर 1 फरिश्तों को, नंबर 2 जिन्नों को, नंबर 3 इंसानों को, नंबर 4 हूरों को। तो अशरफुल मखलूक़ात इंसानों को कहा जाता है। दूसरा जुज़ है ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के हमरा थे। कौन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। नंबर 2 हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नंबर 3 हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नंबर 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। यानी इसका तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है। इसका जीम जो उसकी तरफ आ जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने ग़ुलामों के बारे में क्या फरमाया? नंबर 1 उनका ख्याल रखो। नंबर 2 उनसे काम लो। नंबर 3 उन्हें घर से बाहर रखो। नंबर 4 उन्हें अलग रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक उसवा हुस्ना नमूना है, मिसाली है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक के साथ बिला तफरीक रंग व नस्ल और बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत यकसा सलूक होता था। आप गैर मुस्लिमों के साथ भी उतनी ही ईमानदारी, सच्चाई और हमदर्दी और एहतराम इंसानियत के साथ रहते थे जैसे कि मुसलमानों के साथ रहा करते थे। बाकी 3 ऑप्शंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और तबीयत से बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। सबसे पहला ऑप्शन यही है कि उनका ख्याल रखो। उनसे काम लो? नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी के साथ भी ज़्यादती के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनको घर से निकाल दो, ये भी बिल्कुल ऑप्शंस। उन्हें अलग रखो, सब बेकार बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ग़ुलामों का भी ख्याल रखने के बारे में तलक़ीन फरमाई है। चौथे जुज़ की जानिब आ जाइए। दाल जुज़ है कि कुरान पाक ने इंसानी ज़िंदगी की कायम की। क्या कायम की? इमारत कायम की, इज़्ज़त कायम की, हुर्मत कायम की या दोस्ती कायम की? तो कुरान पाक ने इंसानी ज़िंदगी की इज़्ज़त कायम की है। और इसका करेक्शन आपको यहाँ मिल सकता है। देख लीजिए बेटा कि दूसरे पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में देख लीजिएगा। इस ज़िम्न में कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है जिसने इंसानी ज़िंदगी की इज़्ज़त कायम की और एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। आपके सवाल नंबर 2 के चारों जुज़ मुकम्मल हो गए हैं। अब आपको सवाल नंबर 5 कर लेना है क्योंकि सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आप लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर चुके होंगे। अब सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाइए। सवाल नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है सबक के मुताबिक खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। अलिफ कुरान मजीद डैश का सरचश्मा है। कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है। बे किसी अरबी को किसी डैश पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। किसी अरबी को अजमी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। जीम आदम अलैहिस्सलाम डैश से पैदा किए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए। दाल आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने रास्ते का डैश अदा करने की भी तालीम दी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی. اور راستے کا حق کیا ہے بچوں؟ راستے کا حق یہ ہے کہ جو راستے میں موجود رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے. راستے کا یہ حق نہیں ہے کہ راستے میں کسی کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں، بلکہ رکاوٹوں کو دور کیا جائے. جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں عام طور پہ پتلی گلیوں میں لوگ بڑے بڑے شامیانے لگا کر لوگوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں، چاہے وہ ایک دن ہی کے لیے کیوں نہ ہو، کچھ گھنٹوں ہی کے لیے کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ دانستہ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ بیٹھنے سے آتے جاتے گزرتے ہوئے لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اس لیے نہ راستے میں بیجا بیٹھنا چاہیے، نہ ہی راستے میں کچرا ڈال کے کسی کو تکلیف دینا چاہیے. ہم انجانے میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو ان غلطیوں پر ہم نظر ثانی کر لینا چاہیے ہمیں، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس سے ہم اللہ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اب آ جائیے اس کے آخری جز کی جانب، اور آخری جز ہے دین اسلام امن و سلامتی کا ڈیش ہے. دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ تمام خالی جگہیں نوٹ کر چکے ہوں گے. پچھلے سوالات اور یہ سوالات ملا کے آپ تمام کام حصہ ٹیکسٹ میں کریں گے، جبکہ آپ حصہ قواعد میں اس سبق کا آخری سوال حل کریں گے، جس میں آپ کو مضمون کرنا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر. انشاءاللہ اگلی جماعت میں، اگلی کلاس میں آپ کو سیرت النبی پر مضمون لکھوا دوں گی. پیارے بچوں، آپ یہ تمام ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، اس بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے. جو اساتذہ کرام میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ان کو پسند آ رہی ہے یا ناپسند آ رہی ہے، یا آپ کو اس میں کچھ کمی لگتی ہے یا کوئی خامی نظر آتی ہے، تو برائے کرم مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. آپ کی رائے کا مجھے بے حد شدت سے انتظار رہے گا. آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہیں، جس سے میں اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کروں گی. اپنے فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے. میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے، شیئر کیجیے. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.